अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 13 जुलाई पीर का दिन, नया हफ्ता शुरू हो गया और 25 रमज़ानुल मुबारक, 4 रोज़े रह गए। जैसे मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादतें कबूल फरमाए इस माह बरकत के अंदर। इसी दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं। रेंजर्स के हवाले से बहुत गहमा गहमी चल रही है कराची में, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस, बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही हैं इस हवाले से कि रेफरेंडम करें या फिर उनको रखे रहने दें या उनकी जो पावर्स हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अब रेंजर्स की पावर्स को ज़्यादा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और बढ़ाने के साथ साथ इसकी स्टैम्प होगी जो सिंध में एपेक्स कमेटी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि कोल पावर प्लांट के हवाले से मुशाहिदुल्लाह साहब ने, PMLN के वज़ीर, उनका ये कहना था कि जो कराची में हलाकतें हुई वो इसलिए हुई कि राजस्थान का कोल पावर प्लांट जो कि इंडिया के अंदर लगा हुआ है उसकी गर्म हवाएं आती हैं। अब कुछ इस तरह की तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई है कि इंडिया की गर्म हवाएं कराची के अंदर आई, इसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ी। क्या सच है क्या नहीं है इसके बारे में बात कर लेंगे। ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब रूस से सऊदी अरब गए और सऊद अल फैसल का जो इंतकाल हुआ था उसके ऊपर ताज़ियत की, साथ ही उम्रा अदा किया और बहुत सारी चीज़ें हैं। नैब के हवाले से सवाल उठाए जाने लग गए हैं कि परवेज़ रशीद साहब का ये कहना है कि जी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम सही नहीं है। तो नैब वही इदारा जो कि PMLN ने बनाया था, बड़ा फेवरेट इदारा हुआ करता था किसी ज़माने में, आज उसकी अकाउंटेबिलिटी सही क्यों नहीं है, इसके बारे में तज्जिया लेंगे। सईद आसी साहब हमारे पास मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर हैं नवाए वक्त के, उस्ताद हैं मेरे, और बहुत बहुत शुक्रिया आसी साहब हमें ज्वाइन करने का। आपके तज्जिए से मुस्तफीद होना है, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। सेगमेंट का नाम है नवाए वक्त टुडे। जी, सबसे पहली खबर ऐड कर लेते हैं रेंजर्स के हवाले से। रेंजर्स हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल कराची के हवाले से। दहशतगर्दी की तरबियत देने वाले मदारिस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, रेंजर्स के इख्तियारात में मजीद बढ़ाए जाएंगे, सिंध एपेक्स कमेटी का ये कहना। कोर कमांडर कराची की मुलाकात, दहशतगर्दी, करप्शन, लैंड माफिया के खिलाफ भरपूर साथ देंगे, बिलावल का ये कहना। और सिंध के 48 मदारिस के दहशतगर्दों से राब्ते में हैं और कमेटी में रिपोर्ट पेश कर दी गई, BBC का ये कहना है। और सूबाई क़यादत और सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँचाने, कराची को जराइम से पाक करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के मददगारों, सहूलतकारों को ख़त्म किया जाएगा, कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स कमेटी कायम। और दुश्मन मुल्क के एजेंटों का घेरा तंग किया जाएगा, वज़ीर आला ऑपरेशन के कप्तान हैं, तमाम कार्रवाई उनकी मर्जी से हो रही है। रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफे का बिल असेंबली में मंजूर करा लेंगे। शर्जील की ब्रीफिंग और साथ ही नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं, ये ज़राए का कहना है। आसिफ साहब, सबसे पहले तो अब शर्जील मेमन साहब ये कहते हैं कि रेंजर्स की जो पावर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए बिल पास करा लिया जाएगा। कुछ दिन पहले तो इसी हवाले से बात हो रही थी और जरदारी साहब का एक बयान आया था, बड़ा मशहूर बयान था, बड़ा नोटोरियस बयान था। अब कैसे, क्या पासा एकदम से पलटा क्यों, क्या चीज़ चेंज हो गई एकदम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब वहाँ कराची में नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए कुछ महीने ही हुए थे अभी जी, तो ज़ाहिर हालात उस वक्त इतने ख़राब थे कराची के, टारगेट किलिंग रोज़मर्रा का मामूल थी वहाँ। तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ बैठ कर फिर लाए अमल तय करना पड़ा। वहाँ वो तशरीफ़ ले गए, एक किस्म की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि ये टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए और रेंजर्स के थ्रू किया जाए। उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस के, सियासी कायदीन के, उस वक्त भी सामने आए। पीपल्स पार्टी भी उनमें शामिल थी, हालांकि पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में भी है तो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी, बुनियादी तो ज़िम्मेदारी वहाँ सिंध गवर्नमेंट की है कि वहाँ कराची के में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल में रखे। अगर उसके कंट्रोल में नहीं थी और वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ी थी तो फिर ज़ाहिर है ये कि मिलजुल के ही बाहमी कोऑपरेशन के तहत ही फिर ये मामला चल सकता था। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ये फैसला किया टारगेटेड ऑपरेशन रेंजर्स के थ्रू कराने का, और पुलिस की कोऑपरेशन थी उसमें।
تو اس وقت الطاف بھائی کی طرف سے بھی بہت زیادہ تحفظات کا اظہار ہوا اس حوالے سے. وہ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ فوج کے ذریعے آپریشن کیا جائے. اسی طرح دوسری جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی سمیت ان کے بھی تحفظات تھے کہ رینجرز کے تھرو نہ کرایا جائے. بہرحال یہ اچیومنٹس کچھ ہوئی بھی. اب 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس آپریشن کو, تو اس میں ناکامیاں بھی یقینی بات ہے. اگر وہاں ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے وہ نہیں روک پائی ابھی تک, تو وہ ناکامیوں کا جو معاملہ ہے وہ پھر رینجرز کے سر ہی جائے گا کہ ابھی تک کیوں. اس کا ریڈیوس ہونا کیا کچھ پارشل کامیابی نہیں کہلائی جائے گی؟ ہاں یقینی بات ہے, کامیابی تو ہے, لیکن جو یعنی کہ مقصد جو اچیومنٹس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ابھی تک. 2 سال ہو گئے نا, 2 سال کا کچھ تھوڑا سا تو نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے یہ ویسے عجیب و غریب ایک سائیکی اب کہہ لیں حکمرانوں کی کہ انہیں اپنے اختیارات کی جو ہے وہ ہوتی بھی ہے کہ ہم نے اختیارات اپنے, ہم پاور میں ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, تو ہمارے اختیارات کوئی اور کیوں استعمال کریں. اچھا, اسی طرح کی سملر بات وزیر اعلیٰ صاحب نے کی تھی کہ ایپیکس کمیٹیاں جو ہے ہاں صحیح, وہ حالانکہ وہ سربراہ خود ہے ایپیکس کمیٹی کی نا, قائم علی شاہ صاحب. میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایک سائیکی جو حکمرانوں کی ہوتی ہے, یہاں بھی وفاقی سطح پر بھی یہ جو آپریشن ضرب عزم شروع ہوا, یہ کوئی خوش دلی سے انہوں نے نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب نے. اس سے پہلے جو معاملے چل رہے تھے, ان کی کوشش تھی کہ مذاکرات کے تھرو کوئی ڈائیلاگ اگر ہو جائے, پیس امن مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی ممکن ہو سکتی ہے تو. لیکن وہ ظاہر ہے دہشت گردوں کا تو اپنا ایجنڈا تھا, تو وہ جب بیل منڈے نہ چڑھی اور دہشت گردوں نے زیادہ کارروائیاں تیز کی, تو پھر عسکری قیادتوں کو خود میدان میں آنا پڑا. انہوں نے جب آپریشن کا آغاز کیا تو پھر مجبوراً اون کرنا پڑا منتخب حکومت کو بھی. یہی معاملہ یہاں یہ کراچی کے حوالے سے ہے. یہی معاملہ آپ بلوچستان میں, یعنی کہ سچویشن مختلف ہے. بلوچستان کی دہشت گردی کا اور پس منظر ہے, کراچی دہشت گردی کا اور پس منظر ہے, اوورآل جو ایک دہشت گردی ہو رہی اس کا کچھ اور پس منظر ہے. لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا, مینٹین رکھنا, یہ لامحالہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی. صوبوں میں ظاہر صوبائی حکومت کی ہوتی, وفاق میں وفاق جو ہے وہ ظاہر صوبوں کی بھی نگرانی اس کی ذمہ داری ہے. تو جب حکومت, اس میں بھی اب آئین میں موجود ہے, ایک گنجائش موجود ہے کہ اگر کوئی جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ امن و امان مینٹین کرنے میں ناکام ہوتی ہیں, تو پھر کوآپریشن لی جا سکتی ہے, فوج کی کوآپریشن لی جا سکتی ہے, دفعہ 245 ہے آئین کی. تو اسی طرح یہ رینجرز جو ہے یہ بھی فوج کا ماتحت ادارہ ہے. تو یہ اسی زمرے میں پھر یہ کراچی آپریشن کے لیے رینجرز کو ذمہ داری تفویض کی گئی تھی. اگر سندھ حکومت میں اتنی ایلیجیبلٹی ہوتی, اتنی اہلیت صلاحیت ہوتی اس میں, وہاں تو ظاہر ایک سیاسی مفادات بھی کار فرما رہے ہیں. پچھلے 10-12 سال جو یہ سلسلہ نہیں روک پایا, یہ جو ٹارگٹ کلنگ والی ہے, تو اس میں یقیناً سول حکمران جو ہے, منتخب حکمران, ان کی اپنی مسلطیں بھی تھیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے. یہی سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا جب ایک کنسرن شو کیا جب وہاں کلنگ بڑھی, تو سپریم کورٹ اس وقت چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, وہ خود کراچی میں جا کے بیٹھے, انہوں نے کوئی 2 ہفتے ہیرنگ کی, پھر اپنی ایک ججمنٹ بھی دی, تو جس میں انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اپنے جو ہے نا وہ عسکری ونگ موجود ہے سیاسی جماعتوں میں, تو ان کو ختم کیا جانا چاہیے. اچھا آصف صاحب, جب یہ آپریشن شروع ہونا تھا اس سے پہلے تمام جماعتیں جو ہیں رینجرز کا بھی خیر مقدم کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ MQM تو فوج کو بھی بلانے کا کہہ رہی تھی. جب اس ٹائم پر یہ بات ڈیمانڈ رکھی گئی تو اس ٹائم پہ کیا ایکسپیکٹیشن تھی, اور آل آف اے سڈن کیا چینج ہو گیا, کیا چیز ایسی تبدیل ہو گئی کہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ رینجرز کے درپے ہو گئیں اور کہنا شروع کر دیا کہ جی رینجرز کا آنا غلط ہے, ریفرینڈم کی ضرورت ہے, بہت ساری اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی؟ اصل میں دیکھیے انیکا, جب اپنے پاؤں جلنے لگتے ہیں نا, تو وہ ایک مثال ہے کہ مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی پھر اس کا بھی خیال نہیں کرتی, اس کو بھی پاؤں تلے دبا لیتی ہے. تو یہ یہاں معاملہ بھی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ رینجرز کے آپریشن کے دوران جب یعنی کہ وہ 9-0 کا معاملہ تو ہوا سب کے سامنے ہے, اس میں الطاف بھائی کی جس طرح چیخیں
पूरी दुनिया ने सुनी है मीडिया के ज़रिए। उसके बाद जब रेंजर्स का ऑपरेशन, ज़ाहिर है हम तो खुद इसके मुतकाज़ी हैं कि बेलाग ऑपरेशन होना चाहिए, इसके बगैर तो ज़ाहिर है वो मामला बन नहीं सकता ना, जो मकसद है वो अचीव नहीं हो सकता। तो उस बेलाग ऑपरेशन में जो निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की हुई थी कि सियासी जमातों में अस्करी विंग मौजूद है, उसकी रोशनी में यकीनी बात है यानी कि रेंजर्स ने ये फील किया होगा कि दूसरी सियासी जमातों में जो ऐसे मामलात हैं, ऐसे अनासर हैं, उन पर भी हाथ डाला जाए। तो पीपल्स पार्टी भी इसकी जद में आ रही थी, ठीक है ना, और आना भी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ है, कोई खराबी है, इनके अपने लोग अगर वहाँ टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्वस है, जिसके कुछ शुहाद हैं भी, तो उस पर कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर है जब अपनी पकड़ का ख़तरा होता है तो फिर चीखों पुकार शुरू हो जाती है। तो आसिफ साहब, क्या सियासी जमातें एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऑपरेशन होगा लेकिन उनके खिलाफ नहीं होगा? इसके बारे में मुझे आपसे जवाब लेना है, मुझे इसका जवाब लेना है, इसका कंप्लीट तज्जिया इंशाल्लाह आपसे लेंगे। लेकिन अभी हमें जाने ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को कि सिंध में रेंजर्स की पावर बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारी और खबरें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, और कराची के अंदर जो रेंजर्स का ऑपरेशन चल रहा है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि बिला तफरीक किया जाएगा, और जब बिला तफरीक हुआ आसिफ साहब, तब मसला स्टार्ट हुआ। हाँ, वही बात है ना, उसी तनाज़र में मैं समझता हूँ कि जब ये एक टर्न पूरी हो रही थी वहाँ टारगेट ऑपरेशन की, तो तोसी का जब मामला आया तो फिर 1 महीने की तोसी की, उसके पीछे भी यही सोच कार फरमा थी। उस पर ज़ाहिर है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुआ भी फिर अस्करी ज़राए की जानब से। तो उस तनाज़र में अब ये जो रेंजर्स के इख्तियारात मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है, ये वो खिफत मिटाने वाली बात है, मेरा ख्याल है। इसके हवाले से एक और खबर भी है कि रेंजर्स को हटाने या तसादुम की कोशिश पर सिंध में खून खराबा होगा। पीर पगाड़ा का ये कहना इफ्तार डिनर सियासी इज्तिमा बन गया। जमात इस्लामी मुत्तहिदा, PP, JUI और तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून शरीक। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। अली नवाज है मुल्तान से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मेहमान ने कहा रेंजर की नाकामियों की बात की। रेंजर को नाकामियां इस बात की कि सियासी जमातें रेंजर का साथ नहीं दे रही। जब सियासी जमातों में जब रेंजर पकड़ती है तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आम आवाम तो रेंजर का साथ दे रही। जब तक सियासी जमातें और हुकूमत रेंजर को फुल सपोर्ट नहीं करेगी, जब हुकूमत शोर मचाएगी, जब उनके अंदर से बंदे पकड़े जाएंगे तो रेंजर को नाकामियां होंगी। जब फौज को रेंजर को फुल अख्तियार दे देंगे और अदालतें भी 245 के तहत फौजी लग जाएंगी तो खुद ब खुद दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, पूरे मुल्क से खत्म हो जाएगी। कराची का वास्ता नहीं है, क्यों सिविल अदालतें जो ये इंसाफ नहीं कर सकती। ये बुज़दिल जज बैठे हुए हैं इस मुल्क में, क्योंकि इनके अंदर अपने करप्ट जज बैठे हुए हैं। और मैं वादे रसूख से कह रहा हूँ, इतनी दफ़ा मैं आपके प्रोग्राम में कॉल कर चुका हूँ, ये बात कह चुका हूँ कि जज अदालतों में करप्ट बैठे हुए, मेरे पास सबूत है। लेकिन कोई अदालत मुझे इसलिए नहीं बुला रही कि मेरे पास सबूत है उनके। बुलाए, मुझे पूछे क्या सबूत है, मैं उनको देने को तैयार हूँ। या कोई मीडिया चाहता है मैं मीडिया में उसको देने को तैयार हूँ कि किस किस्म के दहशतगर्द और करप्ट जज बैठे हुए अदालतों के अंदर, वो किधर दहशतगर्दी खत्म होने देंगे। सही, अली नवाज साहब मुल्तान से बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अली नवाज साहब पहले भी कॉल करके ये शिकायत करते हैं, यकीनन एक कोई बिटर एक्सपीरियंस है इनका। लेकिन बात ये है, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी यही अर्ज किया था कि जब आप करप्शन की बात करते हैं तो किसी एक को फिर टारगेट आप करेंगे तो यकीनन वो मुनासिब नहीं है। करप्शन का अगर आपने जायज़ा लेना तो आप मुझे बताएं जी अली नवाज साहब के किस इदारे में करप्शन नहीं है, किस इदारे जहाँ मुतकाजी यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इंसाफ जो है ये सिर्फ अदालतों की जिम्मेदारी नहीं, इंसाफ जो है ये हर यानी कि अवाम की मदद के मुतकाजी, अवाम के मसाइल हल करने के मुतकाजी हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ फराहम करे। अगर दूसरे इदारों में इंसाफ फराहम हो रहा हो, ठीक है ना, तो फिर शायद अदालतों तक किसी को आने की नौबत ही ना आए। अदालतों में लोग उस वक्त आते हैं जब नाइंसाफी उनके साथ मुतलका। नासिर साहब, किसी लेवल पे तो इंसाफ मिले ना, मतलब कोई ऐसा लेवल तो हो जहां जाके अवाम ये बोले कि हाँ इस जगह पर हम जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। ऐसा कोई लेवल नजर ही नहीं आता, ऐसी कोई जगह नजर ही नहीं आती। सही बात है, ये तो जाहिर है पूरे एक सिस्टम की इस्लाह मुतकाजी है ना इस वक्त। जो निज़ाम अदल है उसमें जो खामियां, जो कमजोरियां, कोताहियां हैं, उन पर यकीनन नज़र रखनी चाहिए हुक्मरानों को और इसका पूरा जायज़ा लेना चाहिए।
اور جو ظاہر خامیاں ہیں اس سسٹم میں ان کو دور کیے بغیر ان شکایات کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اب ایک پورا کرپشن کلچر جو بن گیا ڈیولپ ہو گیا ہمارے معاشرے میں, تو اس میں سارے رنگے ہوئے. اس میں ہم صرف ایک پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف عدلیہ جو ہے ان کو فوکس نہیں کر سکتے کہ یہ کرپشن کی دلدل میں دسے ہیں, جیسا یہ ہمارے محترم کالر فرما رہے تھے. اگر اسی طرح آپ جائزہ لیں دوسرے محکموں کا, دوسرے اداروں کا, تو وہاں شاید اس سے بھی زیادہ کرپشن ہو رہی ہوگی. صحیح, یعنی اس سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. عزیز صاحب, کمنگ ٹو دس نیوز, پیر پگاڑا نے جو بولا کہ اگر رینجرز کو ہٹانے کی بات کی گئی یا تصادم کرنے کی کوشش کی گئی تو خون خرابہ ہوگا, یہ ایک تھریٹ بھی ہے اور ایک ڈیٹرنٹ بھی ہے ڈیفینیٹلی رینجرز کے لیے ایک طرح سے. جس طرح علی نواز صاحب نے بھی ابھی کال کے اندر کہا کہ عوام جو ہے وہ تو رینجرز کے ساتھ ہے لیکن سیاسی جماعتیں ساتھ نظر نہیں آتی. کیا پیر پگاڑا کا یہ بیان دینا اس بات کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ کراچی کے اندر دو دھڑے بن چکے ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں چاہتی ہیں کہ اس طرح سے پورا آپریشن ہو اور کلین اپ ہو, اور کچھ سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ نہ ہو؟ یقینی بات ہے, جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن کے اپنے گریبانوں پہ ہاتھ پڑتا ہے, جن کے اپنے جو معاملات سامنے آتے ہیں تو ان کی ریزرویشن پھر ہوتی ہیں اس آپریشن پر. پیر پگاڑا صاحب نے ظاہر وہ سیاستدان ہیں اور انہوں نے کٹ کیا افطار پارٹی کے موقع پہ. تو جو یعنی کہ رینجر آپریشن کے حوالے سے جو تحفظات سامنے آئے دوسری جماعتوں کی طرف سے, تو یہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپریشن جو متقاضی ہے یعنی کہ بالکل بے لاگ آپریشن, تو اس کی راہ میں پھر ہرڈل پیدا ہوتی ہے, رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے, پھر معاملات کچھ دوسری طرف نکل جاتے ہیں. تو جب تک یقینی بات ہے آپ نے اگر لا اینڈ آرڈر وہاں مینٹین کرنا ہے, بحال کرنا ہے, وہاں یہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے, دہشت گردی جو ہے وہاں ہو رہی, وہ روکنی ہے اگر, تو پھر آپ کو فری ہینڈ دینا ہوگا. اگر 2 سال کے دوران, یہ محترم کالر صاحب شاید میرے پچھلے تبصرے کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ رینجرز ناکام ہوگی, میں نے اس پیرائے میں نہیں کہا کہ رینجرز ناکام ہوگی. یہی سارے معاملات ہوتے ہیں جب رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں کسی آپریشن کے راستے میں, تو وہ کامیابی نہیں مل سکتی جو اچیو کرنا چاہتے ہیں, جو اچیومنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. رائٹ, صحیح. اچھا, اگلی خبر ایڈ کرتے ہیں راجستھان کے حوالے سے کہ راجستھان کے کول پاور پلانٹ کا دھواں کراچی میں ہلاکتوں کا سبب بنا. تحقیقاتی کمیٹی کی یہ رپورٹ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ بھارتی ریاست کے علاقے تھمبلی میں گرال کول پلانٹ سندھ سے صرف چند 100 کلومیٹر دور ہے, جس کے دھوئیں سے شہر کا درجہ حرارت بڑھا. معاملہ سفارتی سطح پر نہ اٹھایا گیا تو کراچی متاثر ہوتا رہے گا. لوڈ شیڈنگ, پانی کی عدم دستیابی, گرین بیلٹ اور سبزے کی کمی بھی وجوہات ہیں. ڈی جی محکمہ موسمیات کی سربراہی میں کمیٹی پرسوں حکومت کو رپورٹ پیش کرے گی, اور ساتھ ہی 1300 سے زائد افراد گرمی سے جاں بحق ہوئے تھے, یہ بھی کہا گیا. اچھا آسی صاحب, یہ بات جو ہے مشاہد اللہ صاحب کی طرف سے بھی کہی گئی, پی ایم ایل این کے جو وزیر ہیں, اب یہ بات جو ہے تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے کہی جاتی ہے, تو کیا اس کا کوئی سدباب ہے؟ کیا انڈیا جو ہے اپنا کول پاور پلانٹ بند کر دے گا, یا ہم لوگوں کو کوئی اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا؟ دیکھیے انیکا, یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. اس کے یعنی کہ آپ ہمہ پہلو یہ رپورٹ جو ہے یعنی کہ کئی حوالے سے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ اپنی گردن سے بوجھ اتار کر دوسروں پر ڈالنے والی بات بھی ہو سکتی ہے. اس وقت چونکہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کچھ ایسا کشیدگی کی صورتحال چل رہی ہے, تو ہر چیز انڈیا پہ ڈالنے کی ہر چیز جو ہے وہ ظاہر ہے اس پہ یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو کر دوسروں پر ڈالنے والی بات ہے. اگر پھر واقعہ ایسا ہے بھی, یقیناً تحقیق طلب ہے یہ بات, تو پھر میں پھر آگے کا بھی اس میں ایک سوچ ہے کہ اگر آج کول پاور پلانٹ کی وجہ سے اتنی یعنی کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, تو کل کو آپ اندازہ لگا لیجئے اگر خدا نہ کرے کل کو ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے, تو ایٹمی تابکاری کی جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں وہ جاپان نے تو بھگتی ہیں, جاپان کے 2 شہر تباہ ہو گئے تھے. تو یہ واقعی یہ معاملات جو ہیں ان کا جائزہ گہرائی سے لینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کول پاور پلانٹ راجستھان, انڈیا کے راجستھان میں, یہ کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پھر یہ جائزہ لینا ہوگا کہ اگر یہ واقعی ہلاکتیں کراچی میں اس دھوئیں سے ہوئی ہیں تو اس کے ارد گرد آبادیوں میں کیا ہلاکتیں ہوئی پھر, ٹھیک ہے نا, مطلب جو راجستھان سے ڈائریکٹ بارڈر کی طرف علاقے ہیں ان میں کوئی اثرات ہوئے یا نہیں. اس کے علاوہ ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے اس وقت جو پولیوشن ہے ہمارے اپنے ملک میں,
अगर ये यानी कि कोल पावर प्लांट का धुआं जो है हलाकतों इंसानी हलाकतों का बायस बना है, तो यहाँ तो जगह जगह पे इंसानी हलाकतों के गढ़ बने हुए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो आसिफ साहब, हम भी तो कोल पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, थर के अंदर कोल पावर प्लांट की बात की जा रही है, उससे जो है वो हीट नहीं आएगी क्या? उससे हीट वेव नहीं जनरेट होगी? ये वाकई ये जायजा लेने वाली बात होगी ना, कि अगर यानी कि एक चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए लगाया जाता है, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी वजह से अगर इंसानी हलाकतों का रास्ता निकलता है, तो फिर यकीनन ये देखना पड़ेगा कि इसका सद्देबाब फिर कैसे किया जाए। ठीक है ना, ये कोल पावर प्लांट के धुएं की वजह से अगर ये सारा मामला हो रहा है, तो फिर उस धुएं को एक यानी कि मशीनरी तो होती है, जदीद मशीनरी भी है, यहाँ ये पोल्यूटेड जो वाटर है उसको साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते हैं। अच्छा आसिफ साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, आपके ख्याल में वाकई में ये वजह है या फिर वजह ये है कि एक नेचुरल चीज? मैं नहीं समझता कि ये वजह हो सकती। पॉल्यूशन तो जाहिर है एक ओवरऑल है हमारे बड़े शहर में, जितना पोल्यूटेड इस वक्त हमारी फिजा है, तो उसमें वैसे भी इंसानी बीमारियां बहुत, अब जिस तेज़ी से इंसानी बीमारियां और ख़ास तौर पे संगीन मसला हेपेटाइटिस जो है, कैंसर जो है, ये सारी मैं मेन काज यही समझता हूँ कि ये पॉल्यूशन जो है, और इसके अलावा जो पानी, ख़राब पानी मिलता है, सब्जियां उस पानी की वजह से फिर वो भी यानी कि इफ़ेक्ट होती हैं, तो ये सारे मामलात जो है ये मिला के फिर इंसानी सेहत को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल जायज़ा ले लें फिर इसका, इनके नुकसानात ज़ाहिर है फिर किसी एक इलाके तक तो नहीं होंगे, फिर जहाँ जहाँ ये मामला जाएगा। मैंने खुद यहाँ जिस इलाके में इधर मैं रहता हूँ, वहाँ हमारे एक वो इन्होंने एसफाल्ट प्लांट लगाया हुआ था, तो उस वजह से जितनी आलूदगी होती थी, पॉल्यूशन होती थी, वो भी मैं यानी कि ये आप समझिए कि एक मेरे पास एक प्लेटफार्म था चूँकि मीडिया का, तो उसके थ्रू हमने एजिटेट किया, अदालत में भी गया, तो उस प्लांट को हमने उठवाया था फिर। तो ये मामला तो एक अवेयरनेस भी, आवाम में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर उनके इलाकों में ऐसे यानी कि जो पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं, कोई ऐसे फैक्ट्रियां मौजूद हैं, उनकी निशानदेही जरूर करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो अवाम है वो अपना पेट पालने के अंदर लगी हुई है, अवाम जो है वो ये तो ज़ाहिर है, ये तो सारे मामला साथ साथ ही है, और एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट की तरफ किसी का ध्यान है। हमारे महकमा मौसमियात का ध्यान नहीं है, तो हमारी आवाम का किधर से ध्यान होगा? वाकई में इसके बारे में अवेयरनेस की जरूरत है। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या अर्थ डे तो मना लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके पीछे असल में कहानी है। अच्छा, भारत की बात हो रही है आसिफ साहब, तो भारत के हवाले से एक और खबर है। मकबूजा कश्मीर, भारतीय फौज ने 3 नौजवान शहीद कर दिए। हुर्रियत, क़यादत, नजरबंद, पाकिस्तानी परचम लहराने पर पाबंदी। यौम शोहदा आज मनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, आज़ाद कश्मीर में आम तातील होगी। भारत ने कत्ले आम और ज्यादतियां बंद ना की तो मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, हुर्रियत क़यादत का ये कहना। और साथ ही साथ नवाज शरीफ ने कश्मीर का जिक्र ना करके मायूस किया, आसिया इंदरावी का ये कहना। और कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जाए, नईम खान का ये कहना। कपवाड़ा में 3 नौजवानों को शहीद किया गया। अच्छा आसिफ साहब, सबसे बड़ी शिकायत कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की, कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया गया। ये किस किस्म के लीडर के मुलाकातें थी? किस किस्म के वजीर आजम की मुलाकातें थी? ये किस किस्म के वो लीडर थे पाकिस्तान के जो कि ये नहीं समझ सके कि कायदे आजम ने ये कहा था कि पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर? ये वो लीडर है नहीं का, बदकिस्मती हमारी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। इस हवाले से इनकी और भी जिम्मेदारियां थी पाकिस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में। लेकिन यहाँ ये मामला है कि एक आप देखिए, यहाँ इन्होंने जाती उम्रा एक बनाया अपना, रायविंड में जो रायविंड फार्म बनाया, फिर अपनी अकामत गाहें वहाँ बनाई, तो उसको जाती उम्रा का नाम दे दिया। ये यानी कि इनका अपना जो ज़हन है वो अभी तक वहीं अटका हुआ है इंडिया में, वहाँ से माइग्रेट करके आए थे। जाती उम्रा की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताइएगा, लेकिन मैं पहले कॉल ले लूँ, उसके बाद फिर मैंने आपसे जाननी है जाती उम्रा की हिस्ट्री, ताकि नाजरीन को भी पता चले कि जाती उम्रा असल में है क्या। कॉलर लेते हैं, जमाल मुस्तफ़ा साहब हैं लाहौर से। जी अभी आसिफ साहब जाती उम्रा की बात करें तो मैंने भी आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये इंडियन ओरिजिन के अपने जो इनकी पैलेसेस के नाम होंगे, तो उससे नेशनल लॉयल्टी जो है वो क्या जाहिर होती है। तो ये इनके जो मफादात हैं अपने ज़ाती, कारोबारी, दीगर, वो इनकी माइंडसेट है, वो इनकी फ़िलॉसफी है, वो इनकी नेशनलिज्म है।
میں یہاں پر آپ کی توجہ بڑی امپورٹنٹ چیز پہ آصف صاحب دلوانا چاہتا ہوں، اور آپ کی بھی محترمہ، کہ بجلی کے بلوں میں یہ 20% تک ڈیوٹی جو سر چارجز ہوتے ہیں نا، ایکسائز ڈیوٹی، جی ایس ٹی اور دیگر چیزیں، وہ 20% لیتے تھے. اگر 1000 روپے کا بل ہے تو 2000 روپے اس میں تقریباً پہلے یہ اس طرح کی ڈیوٹیز سٹرکچر میں کٹوتیاں کرتے تھے، ایڈ کرتے تھے. اب انہوں نے 30% کے اراؤنڈ کر دی. یہ بہت سنگین معاملہ ہے. لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کس طرح حکومت ان کے اوپر ڈاکے ڈال دی ہے، کس طرح ان کے حقوق غصب کر رہی ہے، کس طرح ظلم کر رہی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کراچی میں جو کئی کا کل رات کو میں سن رہا تھا پروگرام میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اس میں موساد انوالو ہے، را انوالو ہے، اور یہ جو کاپر بک گئی ہے، تو کراچی والے کہاں تھے؟ ایم کیو ایم کہاں تھی جو اتنے سالوں سے وہاں حکمرانی کرتی رہی، کنڈے بھی لگواتی رہی؟ یہ سب انوالو ہیں. پتہ یہ کرنا چاہیے کہ جو 750 ارب کا کاپر کراچی سے غائب ہوا ہے، بکا ہے، اس میں کس کس پولیٹیکل پارٹی کا کتنا بتہ ہونے کی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا آصف صاحب کہ کراچی کو اگر بچانا ہے، اور یہ ان کے جو جب رینجرز نے کام شروع کیے نیب کے اور پکڑ یہ کرپٹ لوگوں کے اور مافیاز کے، تو اب یہ سب اکٹھے ہو کے اپنے اس کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہو گیا، اور کراچی والوں کو بجلی دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے، کہ کراچی کو آپ ہر صورت میں وہاں پر 1-2 سال کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل میئرز لیں. وہ آپ سول مارشل لا لگائیں یا کس طرح کا کوئی سسٹم لائیں. ان لوگوں سے جب تک یہ جو کرپٹ وہاں حکمران ہیں، یہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہٹیں گے، یہ کراچی تباہ ہو جائے گا اور پاکستان جمال تباہ ہو مصطفیٰ جائے صاحب گا. لاہور سے کال کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ. موساد کا تو پتہ نہیں، لیکن کے الیکٹرک کے اندر مفاد ضرور انوالوڈ ہے، اتنا ہم لوگوں کو پتہ ہے. آصف صاحب جاتی عمرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جمال مصطفیٰ صاحب کی کال پہ بات کرتے ہیں. یہ جاتی عمرہ جو ہے نا، یہ امرتسر میں ایک گاؤں ہوتا تھا صحیح، جہاں میاں شریف صاحب، ان کے بھائی، ان کے اپنے یعنی کہ آبائی جو ہے جی، وہاں ان کی جائیدادیں، مکان سب وہاں تھا. تو قیام پاکستان کے بعد یہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، لاہور تشریف لائے. تو یہاں پھر رائیونڈ پہ جب انہوں نے اپنے یہ رائیونڈ فارم بنایا، اپنی رہائش گاہیں بنائی، تو اس کا نام جاتی عمرہ پھر انہوں نے رکھا. یعنی کہ وہ اپنا جو انڈیا میں جو انہوں نے اپنا ایک کلچر چھوڑا ہوا تھا، اس کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے اور اس کی اب حفاظت. آصف صاحب ابھی تو بارہا نواز شریف صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہماری تو شکلیں بھی ایک جیسے، کھانا بھی ایک جیسا، رہن سہن بھی ایک جیسا. وہ جاتی عمرہ سے کنیکٹڈ ہے. کلچر کی بات بھی انہوں نے کی. پھر انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یعنی کہ سکھوں کے حوالے سے کہ ہمارا تو خدا بھی ایک ہے. رائٹ، یہ باتیں تک انہوں نے کہہ دی. تو ہمارا تو نہیں ہے، ان کا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا. اب پتہ نہیں اتنی سوجھ بوجھ. میں تو حیران ہوتا ہوں جب ایسی باتیں سنتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر کی سطح پر ایک محترم تشریف رکھتے ہیں، تو انہیں کم از کم اتنا ادراک تو ہونا چاہیے، ملک اور قوم کے مفادات کا تو کم از کم ادراک ہونا چاہیے کہ کوئی بات اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے ملکی اور قومی مفاد کو تو کوئی نقصان، کوئی زد تو نہیں پہنچ رہی. تو وہ تو خیال بھی نہیں کرتے. ان کے پیش نظر تو ظاہر بھی کل ہی میں سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں چل رہی ہیں ان کا جو پچھلا دورہ تھا جب یہ تشریف لے کر گئے تھے ان کی ووٹ ٹیکنگ سیریمنی نریندر مودی کی. تو اس کے بعد پھر کوئی تاجر ہیں وہاں، کوئی صنعت کار ہیں، کوئی فیملی ہے، تو ان کے گھر میں ان کا سٹے ہوا. تو شنیج یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی شراکت داری بھی ہے ان کے کاروبار کی وہاں انڈیا میں. تو یہ جب سوچ یہ ہو جائے، تاجرانہ سوچ جب ایسی ہو کہ ہم نے اپنے کاروبار کو پاکستان میں وسعت دینی ہے تو وہاں انڈیا میں بھی وسعت دینی ہے، تو پھر وہ جو مفاد ہے پاکستان کی سالمیت کے تحفظ والا، وہ پھر پس پشت رہے، وہ زائل ہوتا رہتا ہے. اور سیکنڈلی بات یہ بھی آتی ہے کہ کشمیر کو سائیڈ لائن کر کے پاکستان کی کوئی بھی بات کرنا امپاسبل ہے. یہ المیہ ہے نا. اس میں اب یہ تشریف لے گئے وہاں، یعنی کہ ان کی ملاقات ہو گئی. یہ رشیا میں جو کانفرنس، شنگھائی کانفرنس ہوئی، تو وہاں ملاقات ہوگی ان کی مودی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی. تو یہ میرا خیال ہے اس میں صرف اگر کریڈٹ تھا تو وہ صرف یہ تھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ رضامند ہوئے ان کے ساتھ ملاقات کے لیے. یہ ان کے لیے بڑا میرا خیال اعزاز ہوگا.
तो जो अब बातें सामने आई उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया सामने आया, जो फिर खारजा सेक्रेटरियों ने जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर वहाँ थी, मुलाकात में जो उनकी बातें जो सामने आई मीडिया के थ्रू, उनमें तो यही था कि मोदी साहब ने पूरा जोर लगाया जो दहशतगर्दी के हवाले से मुंबई तो सुई अटकी हुई यानी एक ही वहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पिछले 10 साल के दौरान और उसी को लेकर वो बैठे हुए और हमने जितने भुगते हैं वो और वो किधर गए और वो रॉ ने कराए वो नहीं बताया जा रहा। यही बात है ना, ये सारी चीजें जो है अगर वो इतना उछाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो ज्यादा जवाब है आसिफ साहब, हमारे पास तो लिस्ट पड़ी हुई है वहाँ जो रॉ जाता है। जब आप बैठते हैं आमने सामने बैठते हैं तो जब बाज़ाब्ता डायलॉग की अगर कल को नौबत आएगी कश्मीर इशू पर यानी कि कोई बात की नौबत आएगी तो फिर आपका क्या तर्ज अमल होगा? राइट, अगर यही बात है इसी तरह आपने उनके आगे लेटने वाली पॉलिसी इख्तियार करनी तो फिर तो ये मामला अच्छा फिर यहाँ बात आती है एहतसाब की आसिफ साहब के हुक्मरानों का एहतसाब हो, ये देखा जाए कि किसके जो इंटरेस्ट हैं वो किधर लाए करते हैं, किधर हैं और इंडिया के साथ इतने ताल्लुकात के ऊपर क्यों जोर देते हैं और अगर जोर देते हैं तो क्या इक्वल बुनियादों के ऊपर क्यों नहीं देते। इसके हवाले से बात आती है अकाउंटेबिलिटी की और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया परवेज रशीद साहब ने। कहते हैं कि एहतसाब का निज़ाम मुनसिफाना और शफाफ नहीं, महज इंतकामी कार्रवाइयों के लिए है। परवेज रशीद का ये कहना और मौजूदा निज़ाम करप्शन रोकने में नाकाम रहा, बदउनवानी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने और साथ ही साथ चैलेंजों से निपटने के लिए पीटीआई समेत तमाम जमातें ताउन करें। मुशर्रफ गद्दारी केस का सिविल मिलिट्री ताल्लुकात से ताल्लुक नहीं है। अतियात की रकम खुदकुश जैकेट के लिए इस्तेमाल हुई तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नेशन से इंटरव्यू में मीडिया से गुफ्तगू की और वही नेशन के अंदर भी खबर है कि अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नॉट फेयर ट्रांसपेरेंट, परवेज रशीद सेज और बाकी जो है वो आगे सब हेडलाइंस हैं। आसिफ साहब एहतसाब का निज़ाम अब सही नहीं है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पीएमएलएन के ज़माने में बना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन जो हैं वो पीएमएलएन की फुल सपोर्ट के साथ बने। आज पीएमएलएन के ऊपर निशान जो है वो उंगली उठाई जाती है तो उसके बाद फिर कहा जाता है एहतसाब का निज़ाम नहीं सही। ये क्या बात है? वही जो पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब अपने गिरफ्त का खदशा नजर आता है तो फिर अपने लगाए हुए पौधे जो है ना वो भी गर्म हवाएं देते हैं। तो ये मामला यहाँ भी है। ये नैब का मामला जो अब कमरुज़्ज़मान साहब चेयरमैन नैब हैं, इनके बारे में अपोजिशन को एतराज़ था। जब ये इनकी अपॉइंटमेंट हुई ना तो अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया था कि ये तो इनकी किचन कैबिनेट के आदमी हैं। कमरुज़्ज़मान साहब को फैसिलिटेट करते रहे हैं जब ये ब्यूरोक्रेसी में थे उस वक्त। तो ये कमरुज़्ज़मान साहब फिर इस एहतजाज के बाद रुखसत पर लॉन्ग लीव पर चले गए थे। उसके बाद फिर कोई मामला सेटल हुआ, फिर ये इन्होंने आके चार्ज संभाला। तो अब ज़ाहिर है नैब की जो जिम्मेदारी है वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक कोई भी मामला बेलाग नहीं होगा, कोई ऑपरेशन बेलाग नहीं होगा, एहतसाब बेलाग नहीं होगा तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है ना? तो ये अगर बेलाग ऑपरेशन में, बेलाग एहतसाब में अगर अपनी पकड़ हो रही है तो मेरा ख्याल होने देनी चाहिए। फिर इस हवाले से इमरान खान ने एक अच्छी मिसाल कायम की वहाँ खैबर पीके में कि उसके अपने जो वजीर थे वो करप्शन में मुलव्वस पाए गए तो उन्हें भी गिरफ्तार करवाया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है ये रिवायत जो है, ये कल्चर जो करप्शन कल्चर जो है, इससे हम निजात उसी सूरत में पा सकते हैं कि जो हमने इदारे बनाए हैं उनका एहतराम करें, जो और उनको काम करने दें, खुल के काम करने दें, इस तरह के बयानात में। और स्पेशली जब ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि इंतकामी कार्रवाई के लिए इस तरह के इदारे बनाए गए, तो कौन सी इंतकामी कार्रवाई हुकूमत आपकी है? इदारे का चेयरमैन आपने लगाया कि स्पीकर कौमी असम्बली कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब का भी एहतसाब हो सकता है। भाई आपके पास कोई शिवायत है तो करें, आप एहतसाब उनका करें, आप हुकूमत में हैं। वही जरदारी साहब वाले बातें अब पीएमएलएन की तरफ से भी नजर आ रही हैं। सईद आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने तज्ज़िये से मुस्तफीद करने का। नाज़रीन हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहना पड़ेगा कि अपने अपने गिरबानों में डेफिनेटली झांकना पड़ेगा और हर जो लीडर है, हर सियासी जमात को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी काली भेड़ें जो है उनकी सफ़ों को गंदा करती हुई नजर आ रही हैं। अगर कोई इस तरह के लोग हैं तो बेहतर है कि अपनी सफ़ों से खुद ही निकाल दिया जाए, नहीं तो डेफिनेटली अवाम जो है अब एहतसाब करना चाहती है तमाम सियासी जमातों का, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI हो या कोई और जमात हो। इन तमाम जमातों का जब तक एहतसाब नहीं होगा, जब तक इनकी सफ़ें साफ नहीं होंगी, तब तक पाकिस्तान का पहिया आगे लेकर जाना मुश्किल नजर आता है। हमारे आज के शो से इतना ही। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मैं मौजूद हूँ, ट्विटर पर मौजूद हूँ @अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।